বন্ধুরা, শুভ দুপুর জানিয়ে আমি আমার ভিডিওটি শুরু করতে চলেছি। কৃষ্ণা শ্যামল শখের সংসারে তোমাদের স্বাগত জানাই। আমরা আজকে খাবার টেবিলে বসে গেছি। আমাদের মেনুতে আজকে আছে ভাত আর গুড়জাওয়ালি মাছ দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে মাখা মাখা করে তরকারি করেছি বন্ধুরা, আর গলদা চিংড়ি বাগদা চিংড়ির মালাইকারি করেছি। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে থাকো, আমরা খাবো এখন। আর তোমরা এই খাবারগুলো যদি খেতে ভালোবাসো তাহলে আমাদের খাবার টেবিলে চলে আসো, সবাই মিলে একসাথে আমরা লাঞ্চ করে নেব। আর লাঞ্চ করতে করতে আমি তোমাদেরকে একটা গান শোনাবো, গানটি তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। জু 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 যশोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोरे गुलाबी पलके झूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 सोते सोते गहरे नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए। पूछो मुझसे मैं जानूं इसको किस सपना आए। जुग जुग से लाल है अपना, क्या हर पन देखे बस यही सपना। जू 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 जब भी जन्म लेने है गोद में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 मेरी उंगली थाम के जब ये घर आंगन में चाले, मेरे मन में सोई सोई ममता आँखी खोले। चुपके चुपके मुझको ताके जैसे ये मेरे मन में झोंके। जू 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 জু 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 বন্ধুরা, আমি এখানেই এই ভিডিওটা শেষ করলাম। লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে তোমরা আমার ভিডিওটা অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে আর তোমরা আমার পাশে থাকবে বন্ধুরা।